tak boleh claim. Right, you future. Okay, dah record dah. Kat mana tadi? Area, the syllabus is going to be covered in two major areas. One is negligent and the other one is trespass. Beza antara negligent dengan trespass, satu tak ada intention, satu ada intention, ya, ada intention untuk nak buat something. Kalau you nak tampau orang, mestilah itu trespass. Kalau you nak tampau orang, mestilah ada intention. Takkanlah tangan tu hantu pegang untuk nak pergi tampau orang. Doesn't make any sense, ya. So you must have acted towards that, nak pukul orang. So that is assault. Then that is part of trespass. Negligent, kita see accident on the road every now and then. Accident happens because nobody wants to be in accident, ya. Nobody, walaupun dia bawa laju macam mana, dia bawa careless macam mana pun, dia tak nak be involved in accident. Accident, it happens because there is no intention. So beza, thought of trespass ada intention, thoughts of negligence tak ada intention, ya. Itu kita akan cover sekejap lagi about some basic things to compare and contrast between law of thought and other law that you have learned so far. Okay, so far ada question? Freelance goyang kaki. Siapa tu? Adalah. Okay. Nur, I bagi motivational talk last semester. Yeah, okay, good. Hopefully you are now here. Hopefully, you know, you want to stay up to the end. Okay. Right. Any questions so far? Taris. Yeah. Sorry. So basically yang participation in the U Futures is 10%, kan? So I think you have mentioned somewhere in the U Future that based on 20 apa nama tu? 20 marks. 20 submission dekat dalam U Future. So sekarang kalau you nak ni buat 20 submission lah. Jangan hi, hello, how are you guys? Mana 20 itu tak dikira lah. Dia panggil apa ya? Bukan submission, dia panggil apa? 20 yalah. Logs. Posting, yes. Posting tu janganlah cut and paste. I mean everyone can do that, kan. Tapi you don't have to be lengthy. Macam kalau you tengok, you don't be intimidated by our friend Zul, Dr. Zul. Because I don't want you to be intimidated by anyone, yeah, just because the way that they approach things, they have their right to do that, but you don't have to do that. What they have done, you can do whatever you want, yeah, in terms of you summarize, you can put in your sentences that is to you it is simplified, yeah, rather than you being technical of things. Dr. Zul, up to him, yeah, he can do whatever he wants. That is how he is, yeah. Intellectual are expected to have that kind of input, right? I expect that from him, but I don't expect from the rest. Not to say that I belittle everyone else, no. I mean, this is open learning where you have your own momentum. Just to share with you that done. Itu untuk the marks. Anything else that I need to discuss with you before we start the class? Tak ada apa, doktor, terbaik. Cuma itulah bila tengok Dr. Zul post, wow. Ketak orang Kedah. Ada ketak perut lah. Ketak dah. Jangan, relax lah. Tak payah pun. Dia memang dah over dah. Nak buat macam mana? He is a professor, my dear doctor. You know, you have to give him the respect or due respect that he is in that nature. So you all, tak apa, it's okay. Don't worry about him. Don't get intimidated. That is what I am trying to say. So saya tak cakap mengutuk, saya cakap depan-depan mata dia. Tapi tak apalah, apa yang Dr. Zul tu share tu memang best lah. Memang pun. Dia mungkin Dr. Haris post mungkin tak faham, tapi bila Dr. Zul post dia ada lagi yang kita boleh untuk tambah kita faham. Betul. Lah.
Because benda ni dia actually kira member-member punya explanation they make things more simple than the lecturer. Lecturer ni dia nak kena fokus on the syllabus, and then on top of that to make sure that everyone dapat apa yang dia orang cakap. So chances are we become quite technical, right? So we were hoping that some of the students should be able to make things simple. Aku tak faham apa yang dia cakap tadi. Kau tolong cerita Zat. You know, as a friend towards a friend, they can go apa dia punya lingual punya approach is different as compared to lecturer dengan student, yeah. So Zul ada tugas yang saya dah jadikan dia moderator pun, okay. So okay, Mujib, ada background cantik nampak. Dia ada shaded apa semua Okay. Right, soalan? Tak ada soalan? Okay, right. Kejap, Ya. Dr. Haris, satu lagi kan kita kena buat group. Alright. Group tu di mana Hampa pandai-pandai kita nak letak tu? Apa dia? Dekat kita kena submit dalam YouFuture tak nama group tu, ataupun just buat group yang macam selalu je? Dalam YouFuture, sebab YouFuture ni dia take up waktu submission tu, katalah submission hari tu memang kecoh gila lah semester. Submission group, ada yang group members yang hantar ada 5 orang, 3 group member hantar, dah pening kepala which one is which, you know. Ada yang tarikh lain-lain, so pening kepala saya. Tapi YouFuture boleh cater dah. Dan sekarang ni submission seorang yang hantar, tapi dia akan ada list of the students, so you kena create that group dalam tu. Don't ask me how, you have to ask your colleagues lah macam mana you nak buat group untuk submission. Tak. Okey, terima kasih sebab Dr. Haris dah jawab, jangan tanya dia. So kita kena cari sendirilah. Oh. Ada dia orang ajak, tapi kami banyak benda nak kena buat, apa rubrik lah, apalah, Allah pening Inet. So apalah, kita redah je konsep yang kami pakai dekat faculty, redah je. So law faculty kalau you tengok lecturers dia ada 70 orang, memang dari segi pengetahuan internet ataupun teknologi memang gila-gila punya teruk. Kami dalam berapa Zul? Kita ada faculty dalam 14 faculty Kami last. Kami yang tercorot. Memang tak reti apa. Tapi konsep yang kami pakai sekarang ialah redah aje. Tapi level of intellectual law faculty lah. Itu nobody's going to question that. Itu sebab bukan apa, I think we are the type yang suka argue, because that is the nature. You guys akan by the end of the course akan jadi thinkers. You are going to be able to fluently able to discuss things, analyze things, evaluate things. Though kami yang dah buat PhD ni, kami dah belajar teknik-teknik untuk nak buat research, but the Socratic methods yang Socrates ajar to discover things, untuk nak cari truth, we have to always ask questions. Kenapa pula saya kena ikut? You know, semalam saya parking dekat dekat hotel, dekat Gino Hotel dekat my house ni. Saya parking nak tunggu adik ipar saya turun. Dia ada satu building yang dia bagi orang sewa kan. Ada Pak Gad ni, dia nak main kacau, dia kata tak boleh duduk lama di sini, tak. Dia kata lah, you tunjuk undang-undang apa yang I tak boleh duduk di sini, yang you nak jadi sibuk sangat. Apa hal? You know, we try to put things into perspective. You guys have to do the same thing. Kita ni nak identify justice, we have to question everything. All the thing that is being said to us daripada kita kecil sampai kita umur sekarang, people dictate us to their belief. This is the thing you have to follow. Because they have their good intention ke ill intention ke, wallahu alam. Okay, so now is we want to be free to question everything. Saya nak bagi contoh. Dulu Syiah katanya sesat lah apalah. Dia kata betul ke Syiah sesat ni?
Aku pergi check sendirilah, aku orang PhD, aku tahu macam mana nak analyse benda kan. So pergi check, loh, apa dia orang cakap ni? Kalau masa apa orang agama cakap macam ni, dia orang sayang family Nabi, kenapa salah ke? Oh, dah ada dispute antara sahabah dengan keturunan Nabi. Lah, habis why do you hide certain things from us, when we are supposed to be exposed to all the things, knowledge there are. YouTube is a good mode for you to be able to question everything, learn everything, and analyze everything. Okay, so dah berceloteh panjang ni. Ada question lagi nak tanya? Yeah, Riz, I have a question. Ya, Tuan, nak bagi Datuk. Boleh bagi contoh example of that 20% assignment, contoh of the question. Oh, question, past year's question. So we can decide whether do alone ke, buat dengan group ke. There will be a list of, I think, 40 questions. 40 question I will assign based on the groups that you formulate. If, say, for example, Datuk, you want to be alone, obviously, Zul has already spoken to me, he wants to do it alone. Razlan, okay. So, some of you want to do on your own, fine. I'm okay with that, tak ada issue. Yang lain janganlah kecil hati pula, kata lah, belagaknya, sombongnya, lantak pula kat dia. Dia nak buat, you nak sibuk apa? Dia tak nak buat seorang. Betul tak? So, jadi macam ni. Buat the grouping dulu. Yang nak ni individual, jangan malu, segan. Saya nak buat individu, saya berani. Saya nak jadi lawyer, saya tak perlukan mereka nanti untuk menjawab saya jadi lawyer. Saya nak encourage, nak inculcate practice. Because apa yang you belajar sekarang, you akan kemungkinan akan lupa. So, practice make perfect, insyaAllah. Okay, jadi Datuk, kita create that group, and then from the group I akan assign questions. And questions in what mode? It is not in essay, it is a problematic question. Past year's questions, past year's question that I want you to be able to do. And so 2 set of question. One is for assignment 1 and one assignment 2. Assignment 1, maybe the whole set is on trespass, because we are going into trespass first. It is more easy as compared to negligent. The second set is more taxing, more detail, is on negligence. Okay, boleh, Tuan? Yes, sure. Thank you. Good. Alhamdulillah. So, any other questions, please? So dekat apa, Sir Haris, so yang trespass tu mean that it's going to cater Sir for... je, tak payah Haris. Okay. Ya, Zul. Dia dalam kelas ni, dia lain, dia level lain dah. So Okay. kita for trespass tu maknanya it will cater for trespass to person and also trespass to land ke macam mana? So you're going to have a question where it's going to encompass all the trespass punya. Yes, all the trespass. So ada group 1 akan dapat trespass to person, group 2 trespass. So, maknanya each group will be cater for different category of trespass lah kan? Correct. If once we have done that, kita akan cross, meaning every question akan kita dump masuk ke dalam future of their marks or any comments yang I dah bagi, right? So everyone is going to be able to share their product, their assessment with others. So kalaulah kata kita ada berapa group, 6 group kan, 7, katalah 8 group, 8 question. So by the end of the assignment or assessment, you will get to see other people punya assessment work. So bolehlah you nak tengok orang lain punya approach. Nak tak saya tulis yang saya pangkah ke, yang saya ni ke, apa ke, patutnya kena lah kan. Boleh kena boleh. Share, boleh kan. Jangan malu tak kira, kita jangan malu. Kalau malu, there's no point of belajar law. Sir, salam mengajar kita menjadi lebih bagus. Salam? Meaning? Adlan? Salah akan mengajar kita menjadi lebih bagus. Because ada hadis kalau kita buat benda tu salah, dapat
dapat satu pahala. Kalau kita buat sesuatu tu betul, kita dapat 2 pahala, right? So moral of the story is kena buat, kena cuba, ya. When you give judgement, judgement is right, then you get one pahala. If it's proper, then you get 2 pahala. Ada hadis Alright. Boleh kita start? Dah pukul 12 dah. Sure. Auzubillah minasyaitanirrajim. Saya record ni. Oh, dah record dah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, I'm gonna you nampak tak screen I? Screen no cahaya punya dokumen ada? Tak ada. Belum. So, window. Dia tak mau kenapa pula? Okeylah, saya lagi satu, tolong sekali lagi kalau kita dah habis kelas, semua orang make sure dia kena stop entering into the group, because saya perasan dia punya, kalau kita kelas 3 jam, orang tu tak log out, dia akan pergi ke 5 jam punya recording. So dah satu kerja pula saya nak kena masuk dalam internet, nak kena buat jadi macam macam orang yang pandai internet lah, nak kena buat video editing lah, macam blogger pula jadi. Alright. So saya share entire screen lah. Yaris, so basically kalau dah habis kelas, you just stop recording. I dah stop recording because it is normal. Dia masih jalan. Okay. Because I don't know you future punya system kot. Okay, I'm referring to second edition So slightly different from one edition to another, tak apa. Okay, kita akan ada 3 bahagian. One is bahagian kecil. Tadi I kata 2 bahagian kan, thoughts dengan negligent. Tapi kita akan tengok the first to differentiate about the overall of thoughts, before kita masuk, before kita terjun masuk ke dalam kolam. Ada 2 kolam trespass dengan kolam negligent. But kita kena tahu kolam apa sebelum kita terjun Dah berapa lama yang Nur Cahaya meninggal? Lama? 10 tahun? 2 tahun lebih. Okay, the first one that we need to look into. Okay, kita cover this area. Allah Akbar, mana dia? Oh, tak ada lah pula. Oh, the first few tak ada. First few pages, dia hilang. Okay. Tak apa, kita tengok atasnya. Can someone inform me that bila I dah sampai level discussion of just now tadi, yang dekat sini yang di mana ada dokumen yang kita boleh check. This one page 110. Wow, before that tak ada. Alhamdulillah. Okay, tak apa. Ada dokumen nak kena cari pula, dokumen susah. Ambil je lah dokumen ni. Jangan pening. Pelan. Okay, definition of thought. Thought by definition is wrongful act. Thought is a wrongful act that somebody is doing to somebody else. It is a wrongful act. Why it is wrongful act? Because the statute, the parliament that is responsible for coming out with laws
with regards to act that is considered as wrongful. They did not cover in terms of civil litigation. Okay, they came out with criminal litigation action or things that you are not supposed to do from the impact of criminal laws. But when it comes to civil laws, law of tort is silent. Yeah, when the who is silent, the parliament is silent. They don't want to come up with akta. Ya, kita tidak ada akta tort Malaysia sekian-sekian tahun. Ya, kita tak ada. So having said that, jangan sekali-kali siapa yang pergi refer to mana-mana akta yang kata oh this is the law of torts akta ya Malaysia. So maksudnya you cut and paste you tak faham. Okay, so jadi Haris, yeah. how about the Defamation Act? Defamation Act itu juris tu pula. Torts tu memang ada lah ya. Memang kita akan ada. Dia bukan setakat itu sahaja, ada law yang lain yang tak direct ya. Dia mungkin ada section-section yang menyatakan liability of people ya in terms of negligent. Contoh kita akan buat case negligent case Highland Towers ya. Semua orang tahu Highland Towers ya. Stephen Paul punya case against the Majlis Pembandaran Ampang Jaya. That is the case involving the two building that is still standing until today. The one that falls down dah tak boleh nak buat apa, but the one we are talking about economic loss of those owners of the two building that is unable to go back to their house. They have their belongings that they still leave it there. You know, they want compensation. They are suing. They were in the position of suing, and they did sue Majlis Pembandaran Ampang Jaya and I think 12 others. Meaning the contractors, the engineers, the architects, all of them were being sued. But it so happened that Majlis Pembandaran Ampang Jaya appealed to the federal court. You know, when they appeal and the federal court has to make a decision, and that decision was Majlis Pembandaran Ampang Jaya, even though they were negligent, they are excluded by virtue of protection of the law. Street and Drainage Act. Yeah, if you look it up, you have a Street and Drainage Act, the act that is going to protect, in a way, of the negligence of government officers, yeah, or officers of the municipality, yeah. So why it is like that? There is a law that protects the negligence of government people because the concept of floodgate, yeah, the concept of public law, yeah. We cannot afford to have people to sue the government agencies. The fact that if you allow that, then it start to collapse. Yeah, we cannot open the floodgate because eventually, yes, you can still sue, but chances of them winning is depending on the provision of the law. So the courts are not activist enough for them to be able to venture into areas that they have no grounds to argue. Okay, so when it comes to definition of tort, where there is no law, proper law, meaning parliament created law, yeah, akta, tak ada akta, but that, as what Zul is saying, is there will be Defamation Act that is not covering under the what do you call it, law of tort, but part and partial of law of tort. It is not law of tort per se. Yeah, it is part and partial of the law of torts. Yeah, defamation. Yeah. Good. I have a question. Good. Sorry, my questions are going to be very basic, very dumb sounding. This is where that we are here because we need to settle certain issues. Yeah, because when we have done that, it's okay. Okay, my question is. Tapi Datuk, caveat Okay. Datuk punya question is going to be jumping here and there and mixing between your law that you have learned other papers.
I don't, maybe, I don't know, but this Uh, so question, I overheard you asking my wife the other day. I said, "Wow, okay, okay." Now I know you are in the mode of everything goes, yeah. And then you have your colleagues or your staff that is more exposed in the area of law. So I know you are way up, you know. But remember Dato', everywhere. because we as a group, kita ni dalam macam army, as a group Okay. we have to move towards. Okay. Having said that, Uh, my caveat, ask question. okay. My question is, thought means wrong. That's Mm-mm. what I understand. Now, why thought is a civil wrong, is not a True. criminal wrong. True. Why did they want to segregate a criminal wrong and call it criminal act and a civil wrong? Why couldn't they put all the wrongs in one place? Correct. Why make things difficult, right? Now, as you know, when you have learned MLS, the criminal law, the function of criminal law is different as compared to civil law. Yeah, Uh, criminal law. What is the aim of criminal law? I got no clue yet. Okay, criminal law. I think you have done this under MLS, right? That is the basis of law study. Tak buat lagi MLS, Malaysia Legal System. Ada Why what? do we have this system? Why do we have that system? Why? Tak ada. Uh, Dah, okay. Datuk, dah buat ke? Belum? yeah, legal system, the what? Tak apa. Okay, recap. Law of thought of law criminal law, dia punya function is different as civil law. Okay. Kenapa beza? What are the things yang membezakan antara dia orang? So criminal law is to regulate the behavior of the society, whereby the compensation is not about giving the victim adequate compensation. Yeah, it is a crime against society. Say for Okay. example, if you rape someone, the rape you have destroyed that woman punya life, because she will always feel violated, right? No matter how much money that you have given, so it is not relevant. Yeah, the criminal law aim is to prevent certain behaviors that the society declares that we don't want that to happen in our society. Okay, they Okay. have listed it down in the penal code. Those are the substantive law that you have learned, whereby it is identified that these are the things that as a society, we don't want it to happen to anyone. So therefore, if you were to do that particular conduct or act, that is a crime against society. Right. Okay. Okay. Pintu ni tak tutup. Next is civil law. Okay, the purpose of civil law is to compensate those who are involved directly. So, say for example, you have learned Contract Act, right? So the Contract Act purpose is to compensate, to make sure that things are running as what it is supposed to, and to compensate anyone who suffers from the shortfalls or the inability of the other person to continue with their promises, right? It's just a matter of consensus at Eden, right? You meeting of two minds. You have agreed between A and B. They agree to enter into a contract, and say for example, B has done something that he did not comply with his promise towards A. A has done that toward B. So therefore, it is logical for A to be compensated, right? It is not a criminal law, it is because it is a transaction of civil in nature. However, when it comes to law of force, you will see a combination of both law of crime, which is criminal law, and on top of that, a civil law. So civil action and criminal action. Criminal action by AG, civil by the the victim, which is uh, is not the blame is to be on the perpetrator,
towards the thought factor, meaning the one yang buat thought tadi lah. One example for the benefit of everyone, thought ni kira macam thought apa yang saya bagi contoh, thought of trespass, ya. Trespass ada pecah 3, trespass to person, person pula pecah lagi 3. Dia ada trespass to person, trespass to land, trespass to goods. So dalam tiga-tiga trespass ni saya bagi contoh, ya. Trespass to person. Dalam trespass to person ada assault. If, say for example, assault is a situation whereby I dengan sombongnya, I rasa I'm in a better physical position to hurt you. Ya, I angkat tangan, kata tak guna kau, aku tampar kau. This would be the words that I uttered and the movement of hands. Yeah. So it is a combination whereby you cannot make someone else feel fear of anyone else. Okay, so it is considered as a crime against society, and at the same time, it is an ability for the person who suffer that fear to take action against you for the fear that you have caused towards that particular person. Okay, if you yang tadi I yang buat bagi you rasa takut, because I'll kill you, malam ni tunggulah, you will die tonight, in that manner. So you have that feeling of fear that I might do something to you tonight. So you can use that to take action against me by reporting it to the police, because that is threatening, that is under penal code, and at the same time you can sue me for civil claim, which is money. So why? It is for the society to behave in a certain manner, and especially when it comes to thought, the law wants the victim to be equally and adequately compensated. Sebab law of thought is not about giving you like what law of contract has given. Law of contract, you take a piece of paper, katalah ini a piece of paper, right? You put something down, okay, I hereby agree to enter into an agreement with you to sell my house for 1 million, right? So this is the document, and all the values yang kita belajar dalam Contract Act, offer, acceptance, condition, apa lagi elemen ketiga, lupa lah. Offer, acceptance, consideration, so legality, apa semua tu, those are the things that is the requirement in order to make it a valid law. Valid contract. Now, once you have it as a valid contract, if say for example, I was the one that yang tak nak continue with my promise towards you to sell my house, but at the same time you maybe you don't give me any money. However, because of this one document, you have the right to sue me 1 million. What do you lose? You don't lose anything. It's just a piece of paper. But the promise that goes between you and me, that allows you to claim 1 million from me. Okay? So that is law of contract. Because you deserve to be punished in that manner. Why? Because kalau you tak nak jual rumah dengan tak nak continue with the promise, don't go and make promise to other people. But for law of thoughts, law of thought is just to compensate you to the position that you were in seconds before that thought happens. Okay, contoh yang tadi saya kata saya bunuh you malam ni, tadi a few seconds before, you tak ada rasa takut pun. You okay je. You argue dengan I, I dah got irritated. So I utter that word. When I utter that word, there would be a requirement to fulfill whether the utterance to is under the law of thoughts meet that test. If you go to court and ask for compensation, the compensation that the court will give is not that 1 million yang kita tengok dalam contract. The compensation is basically based on the fear that you feel prior to me making statement,
and on the that's about it. The amount might be a few thousand ringgit, you know. You can make obviously complaint with the police, then they will come in and you know, charge me for threatening. But you alone, as the victim of my action, you can take action, civil action, and ask me money compensation, and the court will give you if you satisfy the requirement. And the amount is not like 1 million. It's going to be adequate, yeah, to make yourself feel calm, yeah. Sama dengan accident, ya, negligent. So negligent is under the law of tort. So if negligent is under the law of tort, uh, nobody wants an accident. Accident happens, ya. Nobody saja-saja keluar kereta, itu lain lah. You have the intention to kill someone, that is becoming assault balik, ya, assault and battery. So nanti kita go into detail what means kalau you pegang baju doesn't mean that you pegang badan. So kalau you tendang basikal macam mana? Is it battery or not? That is another area that we have to jump deep inside. But coming back to law of negligence, law of negligence is basically trying to compensate back that person who suffered back to the second before the accident took place. So kalau lah you pernah accident, you pergi dekat apa orang panggil, orang adjuster kan? Okay, you claim insurance akan hantar adjuster to go to the place, look at your the damages that happens to your car, right? So the damages that you are going to claim cannot be more than what you suffered. That is the purpose of law of tort. Is only to compensate you to the things that you suffered. Yeah, if you suffer, say for example, your car is ruined. So total loss amounting to, katalah kita ambil example 50,150 ringgit. That is the only amount, 50,150 ringgit is the only amount that you are able to claim from that person. Okay, so that is why the law of torts and in terms of the differentiation between criminal law, criminal law and civil law, but the purpose is different. Okay, so the purpose of crime is to prevent activities that is unwanted by the society. That is clear. But as far as civil is to compensate for the losses of that particular person when he was put forward into that particular process of activity. Yeah, for example, threatening, for example, accident. Yeah, nanti kita discuss why the insurance compensation scheme that is important in the law of torts. Soalan? Sir, sorry sir. So means kalau kita saya makan sikit boleh tak? pasal... Hello. Okay. Dengar sir. Dengar. Okay, so kalau kita back balik dengan kes yang budak perempuan langgar Ami tu. Okay, so the case tu actually memang kita tak boleh untuk trespass budak perempuan tu because dia disalahkan di atas jalan raya. Tapi untuk torts dengan insurans tu kita boleh claim kan? Boleh. Itu tak? Because nampak tak? Dia damages for the whole life of the perempuan. Pardon? Dia ada damages untuk family tu kan? Because that laki is for the... Betul. Di sini ialah law of torts akan masuk untuk bagi compensation kepada kematian yang telah berlaku disebabkan oleh kecuaian yang disebabkan oleh perempuan tersebut. So, keluarga si mati boleh minta insurance compensation scheme daripada accident tersebut. Mana yang dia nak cari ialah insurance punya claim lah. Jumlah dia mungkin pergi sampai 1 juta. So if that is the amount, then the insurance will cover. Because normally the coverage of insurance dia akan bagi tahu dah mana yang dia boleh cover, mana yang dia tak boleh cover. But it depends on the coverage lah. Jadi orang yang tak ada insurance, bawa kereta, langgar orang mati, so nasib lah. You tak ada insurance. Itu yang di mana kita nampak
JPJ tak akan benarkan mana-mana kenderaan untuk dibawa oleh mana-mana orang yang tak ada lesen, mana kenderaan yang tak ada kelulusan, dan sebelum you buka JPJ punya you dapat apa orang kata lesen, bukan lesen, orang panggil tu Road tax. road tax, you kena buat insurans dulu. Sebab insurans yang is the one that is going to cover everyone else. So katalah you tak ada insurans, macam mana dia lepas road tax? So Kan? tapi on that case yang perempuan tu yang melanggar tiada insurans dan road tax. Tapi kereta tak ada yang dipandu oleh tu ada. Jadi kita boleh kan dia atas pemandu punya. As because So, we issued on our name yes. juga kan. Yes. Boleh lah. In the sense that it is a situation whereby insurans dua-dua can cover. Kalau tak ada lagi, then you claim your own insurance lah. Okay sir, thank you. Itu sahaja soalan saya. Can I ask question, sir? Yes, good. Alright. When I read books on the tort law, I mean they are always mention about unliquidated damages as compared to liquidated damages for under the law of contract. Kan? Can you a bit enlighten us on the unliquidated damages? Unliquidated damages meaning what do you understand so far? So yang I nampak, because as compared to liquidated is something that it is clearly Fluid. defined, kan? Clearly defined under contract, kan? So the amount. So for example, under the law of contract, where somebody breach of contract, when you claim for breach of contract, the amount is based on the liquidated amount. Mana is stated in the contract. But as compared to tort law, there is no such framework rule. There is no such rule. So the unliquidated, based on my understanding lah, maknanya it based on the circumstances, macam actually tadi lah, based on what actually we have losses and so forth. So betul ke macam tu, or is there any other way? In a way it is like that. And on top of that, unliquidated can go to the extent that the courts punya avenue to increase the payment, right? Katalah polis dia ultra-virus, dia dah buat negligent in doing something yang menyebabkan orang mati. So the court will come in and give more compensation than that is needed, that is clearly can be identified. Macam mati pun boleh identify ke? Memang boleh pun, dalam insurans kita kena ada identify kan. Ibu jari berapa harga dia, jari ni berapa harga dia, tangan berapa harga dia, you know. There is a standard of understanding between all insurance companies throughout the world of what body parts was equivalent to what amount. But when it comes to certain compensation by the courts, they can go to the extent of some damages that they are able to give you in order to compensate you further. Untuk nak punish polis ni, it is not enough for you to be compensated only to the amount that you suffered, like katalah tangan hilang kan, so that amounts to like few 100,000. However, when it comes to unliquidated, meaning the compensation that might be imposed by the court to punish that person, or punish the department, police department, for not taking care of this particular person. So it can go fluid in terms of the amount, depending on the amount. Sama dengan kita tengok defamation, when it comes to defamation, the amount asked is a certain amount, right? The court can increase or decrease depending on how they determine. So we will go into detail about liquidated and unliquidated damages. I tak nak dia orang yang lain dengan ya Allah apa benda ni damages pula. Damages is the purpose yang kita nak minta payment, so it can be categorized into liquidated dengan unliquidated. So for the time being, we stick to that. Jaris, I have a question. Okay, my question this law of tort, criminal law, you must have mens rea, guilty mind.
thought ni tak perlu ada mens rea ke? Tak semestinya. Yo. There are thoughts yang kena ada proving of intention. Sebab dia similar, macam trespass to person, trespass ya. Trespass mesti ada intention. Kalau trespass ada intention, dia sama dengan apa criminal law, ya, actus reus mens rea. So if mind is the one that is important to determine whether that particular person is responsible or liable dalam thought, so mens rea is the one that we need to identify. Did I manage to give you the answer? Yes. So ada certain part. Nah, kalau defamation dia tak, dia very straightforward. Defamation ada. Lupa lah pula. Nanti kita tengok defamation later. Can't remember already. Ada intention. Mens rea. Actors tak ada. Okay. Sometimes some laws trespass memang clear. Dia mesti ada established intention. How to prove intention? Bukan macam criminal law beyond reasonable doubt. Tapi di sini dia kata balance of probability, meaning there is a chance that the court will say in a reasonable person mind he had that intention. How do you know whether he is having intention or not? Because intention is fluid, you tak boleh nampak. But the court can go to the extent to identify the words that you say, the movement of your body, the facial expression that you put up, those are going to be the element yang akan main peranan dalam claim, dalam compensation of thoughts. Okay. Linguistic test. Linguistic test. What do you mean by that, Anwar? Personal injury lah. Ahmad, macam mana, tolong explain Sat? Personal injury, maksud you macam mana? Mujib? Ya, we go slow, tak apa, as long as kita boleh semua orang bergerak sekali. Ahmad, tolong type Sat ataupun cakap apa dia maksud you, Ahmad Mujib. Maksud saya, okay, maksud saya. Somah lah, cakap je lah. Yang accident tu, okay, baik. Saya pun dengan orang accident tu. Oh, yang yang accident tu, okay. Yang tu, saya tak tengok facts dia. Saya bercakap based on apa yang saya tahu. Yeah. So, it depends on, saya cakap on the law. Kalau kita tengok the facts, it might be different. Yeah. So, I cannot go to the extent to comment unless nanti benda tu bawa ke mahkamah and the court will come out to the argument of how the case to be decided. Based on what you explained, the mens rea may applicable to criminal law. For thought may apply to test linguistic, facial. Not really. It's a combination. Yeah, it's a combination. Alone, under case. Yeah, case Tumbuhville. Yeah, kita akan belajar case Tumbuhville tu dalam law of trespass to person. Yeah, under assault. Dia ceritalah awal, takut lagi tak boleh nak banding pula. Dia tengah jalan pergi court, dia nak pergi ke court, and then suddenly Savage ni dia pally dia pilih pally. So pally orang dulu tahun 15 lebih semua orang bawa senjata, right? Semua bawa pedang. So Tumbuhville ni kalih dekat Savage, dia pegang pedang dia. Kalau pegang pedang, maksudnya that is an action. Action is, we cannot do an action without you controlling the hands. Betul tak? Maksudnya bila tangan you bergerak, pegang senjata, that shows that you have the mens rea. And then you have the actus reus juga. So dia pegang tu. Tapi dia sebut ayat dia yang kita boleh relate kepada linguistik tu.
Dia kata if not a size time, if not a size time, I would not take that words from you. Kalau tak kerana aku nak pergi ke court, aku tak akan terima apa yang kau cakap tadi. Tapi tangan dia masih duk pegang pedang, right? So by doing that, Savage ni dia jahat, biasalah orang jahat dia tak jahat kan. Dia cucuk mata Tumuvil, buta. So Tumuvil saman dia. Bila dah saman dia, dia kata saya self defense. Apa pula self defense? Dia nak pegang pisau dia apa? Dia nak pegang pedang dia. Adakah itu satu alasan kukuh untuk saya cucuk dia dulu? So di situ nak determinekan sama ada pegang that particular pedang is considered as menstrual or not. So court kata tengok linguistic, the words that dia kata. Tak, kerana kalau you tengok filem cowboy, dia nak pergi tembak orang, dia akan pergi dua-dua dekat tengah jalan dan masing-masing draw, tembak each other, right? So kalau dalam keadaan macam ni, macam orang Melayu, kalau orang dulu kala, saya tak pernah lah ada dalam zaman tu, tapi yang kita tahu, bila orang pegang keris maksudnya dia mengajak orang tu untuk berduet. Berduet bukan dalam berduet nak menyanyi, tapi berduet untuk nak membunuh each other lah, itu sebagai cabaran, anak jantan, kau datang lah. Sebab itu indication that you pegang senjata keris adalah sebagai satu untuk nak start off. So dia guna alasan yang tu untuk dia nak defend. Sebelum dia bunuh saya pun bunuh dia dulu, right? Saya tikam dia dulu. So court kata excuse me, memang pada alasan tangan dia nampak macam dia ada macam alasan menstrual, tetapi kita tengok ayat yang keluar. Ayat yang keluar dia kata apa? Kalau tak kerana, maksudnya kalau tu, perkataan kalau tu adalah satu linguistik yang seolah-olah yang menyatakan I don't want to do it. Saya tak nak buat. You guna alasan. Kalau adalah alasan yang kita tak nak buat. Kalau tidak, dia just bawa keluar je lah. Jangan cakap apa. So court dalam kes ni mengatakan bahawa dia tidak ada niat berdasarkan kepada aktiviti yang dia buat dengan words. The words cancel dia punya aktiviti nak keluarkan dia punya pedang tadi. So boleh nampak. Okay, boleh Anwar? So dia bukan itu. Nanti kita belajar in detail apa maksud menstrual tu. Oh, Mazlifah, Pizza, siapa ni? Dia nak masuk tak boleh masuk kan? Boleh kan? Sekarang kita ada 32. Alright. Alright. So mana dia? Kalau you baca sendirilah, daripada 1 sampai 10 ni dia akan bagi differentiation between one another. So the scope of law of tort is just to cover action that is being identified as against the law of tort. Remember, law of tort ni siapa yang buat? Common law. Macam mana common law ni datang? Macam mana you belajar MLS? Macam mana law of tort dia datang? Past precedents. Past precedents, ya. Past precedent tu datang daripada siapa yang buat? Hakim. Hakim tu kita biasa dengar circuit judge. Nope. Judge yang pergi kampung ke kampung, daerah ke daerah. Oh, okay. Okay. A few hundred years before in England, we do have a method of controlling the society. Now, in order for you to run a government, you can either do two things. One is to make the society fear of you. How do you make a society fear of you? How? Hantar tentera. Tentera. Polis. Yeah, hantar polis yang kasar, hantar tentera, right? Which you have in the movies, you nampak macam mana how they rule the empire or the country, yeah. So they send armies, in order for the society to feel fear. So what do they want from the society?
They want money. Law, tax, law and order lah. They want money, right? In order for them to be in power, they have to have money because you nak kena bayar you punya army, right? You punya police. So you want to tax them for the amount of money that they to produce. Sama lah kita dengan kerajaan Kedah pun dulu. Kita tak boleh berdiri sendiri, kita mengharap perlindungan daripada Thailand. Kita bagilah bunga emas. Right, the same thing apply. So jadi, kat mana saya? Lupa lah. Okay, itu cara pertama untuk mentadbir negara, ya, secara kekerasan di mana you paksa dia orang untuk bagi duit, dia tak nak bagi duit, rampas, that is how they do things. Second is by virtue of settling their society punya problem. Macam mana nak settle problem? Obviously society ni ada banyak problem, So kalau hak yang jenis army tu, you tak peduli, lantaklah apa jadi, curi ke, rogol ke, rompak ke, lantaklah. Okay. Cara yang lagi satu ialah menyelesaikan masalah. Okay. Dengan adanya polis tangkap dan selalunya dibawa ke muka pengadilan. Kalau kita ambil contoh di Kerajaan Melayu Melaka, ya, kita ada, kalau kita baca hikayat-hikayatnya, kita ada orang yang pergi jumpa raja untuk menyelesaikan masalah mereka. So raja akan ada time frame, mungkin pukul 9 sampai pukul 12, 3 jam untuk dengar masalah rakyat. So rakyat akan rasa happy dengan decision yang dia buat dan akan seronok bagi apa, tax, ya. Raja minta, kata, oi, kena pergi perang untuk bagi pihak negara kita. Okey, jalan. Sebab happy kan. So, salah satu cara yang lain selain daripada raja untuk nak dengar masalah masyarakat ialah dengan appoint judges. Ya, appoint hakim. Dan hakim ni untuk dia menjalankan tugas, dia lantik banyak hakim lah. Banyak hakim yang pergi ke daerah 1, daerah 2, satu hakim ke daerah 1, satu hakim ke daerah 2, dan satu lagi ke daerah 3. So katalah ada 3 daerah. Dalam daerah ni dah banyak kampung. Daripada kampung tu, judge yang pertama akan pergi ke kampung A, kampung B, kampung C, kampung D dan balik ke A. So A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun sampai keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim di setiap daerah, semua hakim-hakim tu boleh tahu, kes engkau nak settle masalah bunuh macam mana, apa yang kau buat dari segi pembuktian and things like that. So they share things. It is common understanding of the law of crime, the law of murder, the law of rape, the law of theft. So akan ada common understanding of how to go about settling the problem. It is not something yang cuma baru, ya, benda-benda negatif ni dah lama. So jadi dah dilama pun diputuskan oleh hakim-hakim terdahulu, judicial precedent. So jadi di situ dia mengikat hakim-hakim yang baru masuk ni dah 700, 800 tahun, takkanlah hakim yang sama, hakim-hakim lama dah mati dah. So all these hakim akan merujuk kepada apa keputusan-keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan sekian-sekian masalah. Itu yang kita namakan common law. So balik kepada thoughts ni, common law yang dipakai kerana kita dijajah oleh Inggeris, mereka paksa kita pakai undang-undang mereka, kita pun redha. Right? Sampai sekarang soalan? Soalan? Turun mana? Tak ada, sir. Tak ada, okay. So, scope of law of torts ialah untuk cover certain areas yang hanya dibenarkan untuk mahkamah membuat, orang kata, membuat putusan lah, ya. Ada area yang court tak ada bidang kuasa. Okay, court pun ada bidang kuasa kan, dia tak boleh jadi gila kuasa. So, scope of law of tort is depending on the nature of dareness, orang kata berani tak judges tu venture into that area.
because law of thought is a dynamic law. Dia bukan rigid, dia bukan macam square. Okay, tak boleh bergerak. Okay, kalau itu memang akta yang tadi saya cakap kan, Defamation Act situ je, tak boleh keluar daripada apa provision dalam Defamation Act. Tapi law of thought ni yang lain, dia adalah berbentuk dynamic, dia berbentuk fluid, di mana dia boleh bergerak, berubah bentuk. Mungkin tahun ni based on the judgement of the court, dalam kes tersebut telah memberi kuasa atau memberi prinsip yang baru, contoh yang kita tengok dalam, nanti kita tengok Donoghue and Stevenson. Dulu sebelum dia Donoghue and Stevenson mati duduk balik, siapa pun tak boleh nak claim, because untuk nak claim sesuatu dengan orang lain, dia kena establish dia punya local standard. Okay, local standard ni maksudnya legal standing. You kalau tak ada legal standing, you tak boleh claim. Contoh kita ada Lim Kek Siang and UEM, Lim Kek Siang lawan UEM, dia belajar contract law dulu kan. My wife pernah, kita kan yang pernah cerita Lim Kek Siang, dia kata pernah, jangan kata dia tak nak dengar lah. So you kena ada local standard, maksudnya orang ketiga dalam satu kontrak yang antara A dan B, C tidak boleh mengganggu kontrak yang telah dipersetujui oleh antara A dan B. So you tak ada local standard. So balik kepada situation dalam tort, you kena ada local standard in order for you to play a role. Okay, dah, saya pun dah pening apa yang saya cakap. Okay, law of scope of law of torts adalah berdasarkan kepada apa yang mahkamah berani take up. Dulu Donoghue kan, kita cakap pasal Donoghue. Sebelum Donoghue tak ada orang yang akan menang, sebab you kalau barang tu, katalah saya beli barang ni meletup, okay, saya tak boleh ambil tindakan terhadap pengeluar barang ni kerana saya bukan beli, saya hanya pengguna. Mungkin yang beli wife I yang pakai, tapi meletup kena saya. Saya nak saman pengeluar, law kata excuse me tak boleh. Sebab apa? Saya tak ada kontrak. Sebab kalau tak ada kontrak, bukan you yang beli. Tapi kalau you beli, baru boleh you saman because ada local standard kan. Oh, dah sudah. Habis semua orang yang pakai apa-apa barang yang orang lain beli, tak boleh claim compensation daripada orang yang buat jahat tu. So adil lah? Tak adil. So tugas mahkamah ialah untuk venture into area yang tak ada law lagi. So dalam keadaan ni kita bernasib baik Law Atkin yang mengambil mengambil langkah-langkah yang untuk di mana dia boleh membuatkan semua hakim-hakim yang lain rasa lega. Oh, ada satu solution yang cantik di mana kami cuma apply test ni, kami boleh determine sama ada orang tu boleh claim ke tidak. So that is the law of so rasa kita ni nampak macam kita cover area satu je lah kita tak masuk law of trespass dengan negligent. Banyak benda yang nak kena cover dalam the first one, because kalau foundation you betul, you tak ada masalah, you tak takut lah dengan trespass, dalam defamation, vicarious liability, nuisance, things like that. Soalan? Zul? Diam je. Betul? Yeah, no, so far no. Okay. Zul? Okay. Okay, general features of thought. General features of thought. Thought ni kalau nak kita bezakan, you jangan buat silap jangan memalukan saya. Antara A dan B, kita panggil A and B. It's a civil case. Civil law, civil case, dia punya kalau you pernah pergi mahkamah, division dia lain. Division ada criminal division and civil division, right? So bila masuk division civil, di mana law of tort is civil,
dia terminologi yang dipakai berbeza antara kriminal dengan ni. So kita akan nampak dalam kriminal dalam kriminal kita panggil the state ya, ataupun public prosecutor kan. Kalau kita tengok law of criminal law, kita akan nampak PP, R, Regina untuk England punya cases. So kalau PP maksudnya the state is taking action, maksudnya it is a criminal law. The moment you nampak PP je, you cannot say it is a civil case, because the one that is taking action against is the state against individual. So beza dengan civil. Kalau civil, it is based on individual dengan individual, between A and B. Tadi state and B. So jadi the name that we call for the person that fight within each other, kalau crime criminal kita panggil state and siapa yang dah buat criminal ni? Accuser. Public prosecutor dengan the one that is being accused, right? Betul tak? Yes. Okay. Tapi dalam civil law, kita macam law of contract lah. Kita panggil plaintiff and defendant. And then kalau case tu appeal? Appellant dengan? Respondent. Okay, you must be aware of that for all of the 31 student in my class. Kalau you go through this paper ataupun this subject in terms of tort dengan negligent, kita tak belajar mana-mana akta pun sebab tak ada akta. Tadi ada cakap clear dah. So you have to remember cases. The most that you have to remember, nasib baik lah you dalam keadaan COVID ni kan. Kalau student biasa masuk law of torts final, dia mesti at least ada 50 case dalam tangan dia. Okay, other than the list of cases yang diberi, dia mesti ada at least 50 cases untuk dia nak jawab, untuk dia nak pass exam. Because kita tak ada akta. Kita berpandukan semua undang-undang yang telah diputuskan oleh hakim melalui case. So kalau you kata dalam finalnya in the case of Ali, right? You tak akan dapat markah sebab case of Ali is not to be as unique as in the case of criminal law. Ya, criminal law kita ada cases yang memang R against X, say for example, it might be something yang kita boleh ingat, right? Tapi kalau dekat kita tak ada that nature, that ability. You have to give the full citation of the case. Kalau you main-main, you bagi sikit-sikit, markah akan tak diberi. Kenapa tak diberi? Because dia adalah unik. Contoh, saya selalu bagi contoh ni, my wife selalu marah bila saya bagi contoh. Minggu depan saya nak kahwin. Oi, tengok dia, oi. Contoh. Minggu depan saya nak kahwin, tolong marahlah, dia very defensive. Contoh. Katalah saya nak kahwin, minggu depan saya jemput semua you datang ke kenduri saya. Di semua saya di kenduri itu di Kuala. So, what is your response? Kuala mana tu? You akan tanya kuala mana? Kuala kita ada beratus jenis kuala, right? Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, I mean so many kualas, right? So the same thing with the cases. If say for example you pergi dekat court, dia kata in the case of Kuala yang Arif, dia akan Kuala Utang. Dia kata Kuala apa? You have to be very detailed in terms of the you don't have to give the citation of that case. Bagi nama penuh. Kuala lawan Kuala and Abu. Dia bukan lawan, sorry. Lawan is criminal. So the word V itu is N, bukannya kata against. So
Kalau kita sebut against, maksudnya is criminal. Kalau kita kata and, it is in a way that it is reflecting civil. So banyak I think benda-benda ni saya tak perlu ulang MLS dulu dah disebut betul tak? Dulu dah belajar kan? Ada sir. Ada, okay, good. So tort and crime, kita masuk to distinguish between branches of law, torts and crime. I think I've already answered Datuk about the differences between tort and crime. So punishment pun dia pun lain, court dia pun lain, nama-nama dipanggil dalam partis pun lain, pembuktian dia pun lain. Pembuktian dalam criminal law beyond reasonable doubt, tapi dekat dalam civil it is balance of probability, meaning you can prove your case better than the other person, jalan, you akan menang. Okay, apa beza torts dengan contract? Contract as tadi saya dah sebut, okay, 1 juta, tort cuma bayar apa yang you suffer. Apa yang you suffer, kata accident ya, example accident. Accident, orang tu bawa 140, langgar you, habis rosak kereta you. Takkan you tak ada apa-apa. Okay, you masuk hospital. Okay, you kena masuk hospital ICU selama 6 bulan. On top of that, dah kena buat operation. On top of that, you tak boleh pergi kerja. Okay. On top of that, ada mental. Selepas you habis 6 bulan tu, ada mental. Semua benda yang I cakap tadi adalah quantum. Ya. Mana Cik Zul cakap tadi, quantum of damages tu yang kita akan discover macam mana kita nak identify quantum. Itu adalah amount yang kita boleh kumpulkan secara total untuk claim daripada Mr. X yang langgar kita tadi. Tapi Mr. X tak bayarlah, Mr. X akan gunakan insurans dia untuk cover, because amount yang kita nak cover is like mungkin lebih daripada 1 juta. But X, kalau kita nak tunggu X untuk nak bayar, untuk compensate balik, mati sampai bila X takkan bayar. Kita declare dia bankrupt pun dia takkan bayar. Dia lebih baik dia declare diri dia bankrupt, dia tak bayar langsung. Right? So, the insurance compensation scheme akan masuk. Now, bila saya cakap compensation type 1, dia banyak type. Satu physical. Physical dari segi apa? Kereta. And then dari segi body parts, ya. And then kalau masuk hospital, katalah hospital bill RM50,130. Kita RM50,130, sama, ya. So total ialah RM100,250, RM60, ya. So RM100,260 adalah total claim yang you buat daripada orang tu berdasarkan amount bill, amount insurance adjuster akan bagi, okay. So, atau mekanik akan bagi total bill, ya. Total bill kalau dia RM50,130, itulah total bill. You tak boleh minta 1 sen pun lebih daripada yang telah dinyatakan dalam bill. Okay, so that is one. Medical bill dah akan nampak, ya. Ataupun kalau parts yang dah hilang, ya, putus tangan, dah ada insurans calculation itu. Kalau medical masuk hospital akan ada bill. Macam mana kita nak tahu? Bila kita nak keluar, kita akan dapat bill. Itu satu. Lepas tu mental, you keluar, you tak betul, you know, always you know, masalah, tak boleh ingat. Untuk repair balik, nak kena pre-treatment pun ada medical bill. Untuk you tak pergi kerja, right, selama 6 bulan ataupun selama beberapa bulan yang selepas daripada tu nak buat mental punya treatment, katalah setahun, every month you dapat berapa gaji akan dikalkulate untuk jadikan satu total. Can you imagine? Kalau kata statement of claim yang you nak buat, nanti you akan belajar waktu you buat remedy part 7 kot. You all part berapa tak tahulah, yang towards the end. So bila you buat statement of claim, dia akan list down, ya. You have to learn how to list down damages, and then you akan dapat total amount of claim. So itu adalah law of tort as compared to crime, contract. Contract simple, they go on the quantum. Law of tort dengan trust, apa beza law of tort law of torts dengan trust? Trust ni dia datang daripada mana?
Cakap, you all cakap lah. Amanah. Amanah. Amanah datang daripada mana? Dia punya history. Daripada orang tua nak bagi pusaka. Apa? Okey lah, betul lah tu. Kata history dia datang daripada mana? Equity. Equity pula. Trust. Trust. Trust dia apa maksud dia? Datang daripada mana? Of course daripada England juga lah kan. Concept of the law of trust ya. Yang you dah belajar belum? Dia ada equity and trust kan? Nanti you ada lagi paper tu, equity and trust. Ada next kan. Ada. Next time. So kalau you belajar yang tu, you akan tahu macam mana law berkenaan dengan equity. Equity yang bermaksud datang daripada church ya, satu ketika dulu. Di mana prinsip-prinsip yang diguna pakai oleh church diguna pakai dalam mahkamah common law apabila peraduan antara church dengan king berakhir dengan church kalah. Okay. Sejak daripada situ church sampai ke hari ni tak ada taring dah. Dulu orang suka pergi church sebab church senang nak settle. Padri-padri dia orang nak settlekan masalah orang, kes curi kambing. Kes curi kambing, right? Kes curi kambing takkanlah you nak pergi court, nak kena ni. Tak kira turun makanan. Okay guys, bagi break lah. My wife kata bagi break, kesian kat hampa. Thank you. Hampa buat soalan, saya lagi tanya. Thank Okay, you. okay, doktor. Okay, start. Alright. Okay, so kita take a break. I nak turun ambil barang makanan. Makanan delivery yang banyak tu. Okay. Right. Okay, takut orang curi. Makanan beratus-ratus ni barang dapur ni. Saya tinggi. Okay, so 15 minit kita break. Okay, Assalamualaikum. okay. Boleh. Thank you doktor.
Okay. Oh, tak nampak. Right, any questions nak tanya? Allah. Start balik kau. dah sekarang dah. Tadi 2 minit kan. Boleh lah no. Jom diam ni. Boleh dengar? Ada sir. Okay, soalan? So balik ke tadi Bismillahirrahmanirrahim. Thought dengan crime sama, ya. Orang yang sama boleh jatuh ke dalam thought, boleh jatuh dalam crime. Thought yang sama, orang yang sama boleh jatuh ke dalam thought dan boleh jatuh dalam contract. Ya. Contohnya kontrak untuk you buat apa orang panggil, untuk pergi buat Allah Akbar, macam apa ni, tak keluar pula, pergi hospital. Tak pergi hospital, you kena enter into a contract between you and the hospital. Nak buat macam kita punya klik pergi ke, bukan you punya kelas ya mungkin your class, tak kira, somebody yang kalau you pergi hospital, you dah masuk contract with the hospital, ya. Irrespective you masuk ke government hospital ke, you pergi private ke, kalau government hospital you have to pay RM1, right? Kalau you pergi ke klinik biasa pun you kena bayar for the fee, and then kalau you buat operation dekat hospital besar, then hospital private, then you will be charged, yeah. So that is contractual relationship. So kalau you masuk dalam contract relationship, juga akan ada dia bertindanan dengan kontrak, dengan thought. So thought dengan kontrak ni dia boleh, you bayangkan 2 bulatan yang akan ada hubung kait antara mereka apabila kawasan yang bertindan. Okay, ada thought yang tak bertindan dengan kontrak pun, tapi ada yang kontrak yang tak bertindan dengan thought pun, tapi ada area yang bertindan antara thought, bulatan thought dengan bulatan negligent. So itu dinamakan kawasan yang di mana persamaan, ya. Contoh kalau you pergi hospital, the doktor tu dia bedah you dan tinggalkan gunting, ya, dalam badan you. That is negligent, right? So kalau lah negligent, you boleh saman dia either you saman dua-dua lah, you saman under thought dan you saman under negligent. Dan chances are you akan dapat satu saja daripada hakim. Sebab kalau you dapat dua-dua, gemuk lah. Maksudnya you boleh dapat profit dari segi kontrak yang dia dia langgar, and then on top of that you dapat compensation dengan berapa cost medical yang you kena suffer. Dan law tak akan bagi you keadaan macam tu. Law akan bagi antara satu saja. So you boleh nampak ada kawasan yang hanya pada thought dan satu lagi hanya pada kontrak, dan ada pertindanan antara mereka dalam bab contoh saya bagi tadi, antara you dengan hospital. You boleh saman dia under thought, you boleh saman dia under contract untuk perbuatan yang satu. Kalau thought dengan trust, mereka berdiri sendiri tetapi ada benda yang bertindan antara law of thought dengan law of trust. Okay, contoh possession in fact, possession in law when it comes to trespass to goods. Okay, you ada barang you entrust kepada orang lain, tiba-tiba dia telah gunakan barang yang you entrust tadi untuk pakai untuk kegunaan dia. You bagi benda tu untuk disampaikan kepada orang lain, tetapi dia telah menggunakan barang yang tadi, kita ganti barang tu kepada kereta, you duduk kat kampung, okay?
you dah bagi, you beli kereta dan you sampaikan kepada rakan you yang berada di KL untuk bagi dekat anak you dekat UiTM. Alright. So itu adalah what we call trust, ya, antara you dengan kawan you yang duduk dekat KL. Right, you duduk di Alostar, so you bagi kereta dekat kawan you kat KL. Itu adalah berdasarkan trust. Trust untuk apa? Trust untuk bagi anak you dekat UiTM. Okay, itu trust dari segi trust saja. Tetapi trust ni boleh bertindan dengan thought apabila orang yang kita trust tadi, yang kawan you dekat KL tadi, dia telah menggunakan kereta tersebut untuk penggunaan dia sendiri. Di mana dia tak boleh, sebab dia telah menerima trust dia, you untuk bagi barang tu. Dia tak boleh gunakan untuk bagi pihak dia. So itu adalah pertindanan antara undang-undang trust dengan undang-undang thought. So jadi you boleh gunakan trust untuk nak saman dia under thought. You gunakan alasan, ya, kerana saya telah memberi dia kuasa untuk memegang harta benda saya, dia telah menyalahgunakan. Menyalahgunakan, dia kena saman under trespass to goods. Okay, that is thought and trust. Kalau thought and restitution, restitution is to compensate back the person to the position. So thought dengan restitution ni dia panjang, bab ni. Restitution dia besar. Dia adalah satu konsep yang dipakai dalam sistem undang-undang untuk memberi timbalan balik kepada mereka yang mendapati ataupun mereka yang mendapat inayah daripada orang. Okay. Restitution dengan orang tu kena penjara is one type of restitution. Untuk reinstate, so that is considered as reinstitution in terms of the rasa puas, ya. Kerana dia mencuri rumah saya dapat tangkap dia ataupun polis dapat tangkap dia, dia sekarang ada dalam penjara. Satu lagi konsep restitution ialah mengembalikan orang itu kepada keadaan sebelumnya dari segi fizikal ke, ekonomi ke, okay, mental ke, you know. Tapi kalau tangan tu dah putus, dia tak boleh nak buat apa lah, cuma ganti compensation yang boleh diganti. Kalau yang macam Ashkar, saya selalu, orang Kedah selalu panggil Ashkar, yang army staff tu yang meninggal tu, dan compensation akan diberi setimpal dengan loss of life. Okay, so that is thought and restitution compact. So kalau ada you baca, you tak faham, then you want to 11.30. Kita dah habis ke? 2.30. 2.30. Sebab tengok 1.30 terkejut. Okay. Baru 4 page. Okay. Sources of thoughts of law in Malaysia, as I already mentioned, datang daripada England yang memerintah kita. Jadi kita nak buat macam mana, kita kena terima apa yang orang kata beggars cannot be choosy, ya. Kita orang yang lemah, Tok Arab tak defend kita, dah asyik nak tanah dia orang, ya. Pada satu ketika dulu dia nak takluk empire, nak takluk Europe, so dia orang biarkan kita terpantang-ganting kena lawan dengan England ataupun mana-mana pemerintah pemerintah di Europe. So jadi di sini English common law, dia tahu dah apa maksud common law, dan the English common law yang kita pakai, you tengok cases yang tadi ataupun nanti kita tengok cases, kebanyakan ada dua jenis cases. Kita tak pakai Indonesia, ialah kita tak pakai Indonesia because dia tak relevan kepada sistem undang-undang kita. Kita tak pakai India walaupun dia nampak macam perimeteria, tapi dia nampak macam sama. Kita boleh sebenarnya ada peruntukan untuk pakai, tapi kita tak pakai sebab kita menjurus kepada problem yang kita nak selesaikan. Kita tak pakai Australia, kita tak pakai Hong Kong, kita tak pakai Commonwealth, punya undang-undang, kita pakai England sahaja.
ya, sebab tak nak, sebab every country dia ada perbezaan dari segi apa yang dia nak capai dalam society. Okay, society kita lantik judges, ini yang kita nak judges buat. Okay, ini yang kita nak society kita pada standard. Kita nak moral kita punya standard, kita nak legal kita punya standard. Jadi kita dah lantik dah kita punya judges. So judges ni dia selalu akan reflect kepada apa yang orang Malaysia nak, apa yang rakyat Malaysia nak. Jadi dia tak boleh lah nak kata nak ambil ke apa, nak ambil ke Indonesia ke, nak ambil ke India ke, Australia ke, walaupun India dengan Australia is the Commonwealth. Tapi dia boleh introduce untuk buat pembandingan ya, ataupun when it is needed. But that is all depend on the court, whether the court is allowing you to bring in cases. For that, kalau dalam exam jangan sekali-kali bawa masuk kes-kes yang ada kena-mengena dengan India lah, Pakistan ke, you know, Australia ke, Hong Kong, just because they were once Commonwealth. Doktor, soalan. Cases yang India, Australia, US tu for torts only or because in contract kalau tak silap ada kes-kes yang kita turut refer. Ada. Untuk torts saja. Untuk torts di terlampau dynamic ya. Untuk kontrak kita ada akta. Jadi akta kita dah lay down all the rules. Cuma bila kita bincang dengan law of tort ni dia terlampau dynamic. So kalau dynamic, there are so many cases. Ya. Law of tort, accident. Berapa banyak accident yang berlaku? Okay, berapa banyak crime yang berlaku? Ya, in terms of assault, battery, false imprisonment, banyak sangat. Kalau kita nak ambil semua, nak try to find kalau dalam sains kita nak dapat mean, kita nak dapat garis tengah tu susah. So kita ambil apa yang kita dibenarkan oleh bidang kuasa undang-undang. You belajar kan Civil Law Act apa semua itu ada influence ya towards how the court is able to bring in cases of England into our country. Sebab kita punya Malaysian Common Law ya. Malaysian Common Law kita tengah build lah Malaysian Common Law tu. Kita tak nak lagi bergantung pada English Common Law. Kalau tengok kadang-kadang cases dekat England dengan cases kat Malaysia dia berbeza. Ya, kenapa? Walaupun torts tu tak diselia oleh undang-undang yang special, tapi kita ada perbezaan. Kenapa kita ada perbezaan? Ikut courts punya bidang kuasa dan apa yang courts kena reflect pada society kita. Soalan? Sir, in relation to previous cases macam from Australia, bukankah kita ada some saying that it's persuasive rather than finding mandatory? We can say it is persuasive, but in a way tak dipakai sangat lah ya. It is persuasive sebab bila dia macam ni lah logik dia. Kalau lah benda kita dah ada dekat Malaysia, kenapa kita nak kena cari orang lain pula? Cuma untuk bidang akademik, kita ni nak tahu what is happening to the world. Okay, courts ni dia tak venture lah. Apa you present itu je yang dia dengar. Dan dia akan argue kenapa you nak kena bawa case Australia masuk dalam discussion ni, dalam court ni. So you kena bagi justification lah. Kalau lah kata you boleh bagi justification, then they accept. Tapi untuk kita ni educationists ataupun people who are in the education system, kita kalau kita ajar law, kita nak kena tengok negara lain juga. Tapi taklah menyeluruh sampai satu dunia kita pergi check sampai kat US lah apa. Why US pun very dynamic kan? Kenapa kita tak ambil dia? Kenapa kita ambil UK? Contoh, saya nak bagi contoh di sini. Kita akan belajar negligent, medical negligent. Dalam
dalam negligence ni ada satu area yang kita namakan sebagai medical negligence. Ia area baru dalam masa tak sampai 15 tahun. Ya. Area medical negligence ni baru, ya, baru dinaikkan jadi satu tahap yang area yang special. Contohnya macam ni lah. Kita ada apa panggil ni, santau. Right? Santau adalah satu fenomena masyarakat. Tapi santau tak diiktiraf dari segi undang-undang. Tapi itu tak bermakna santau tidak akan sampai kiamat diterima masuk dalam mahkamah sebagai satu cabang yang special. Siapa yang nak bawa masuk? Either parlimen bawa masuk atau hakim bawa masuk. Dalam medical law dulu, medical law dalam keadaan yang di mana orang tak boleh terima, kata patient nak boleh saman doktor ni tak boleh terima. Okay? Sebab patient lah. Patient apa yang dia tahu? Dia tak tahu undang-undang pun, dia tak tahu medical pun. Bila doktor kata suruh makan ubat A, you kena makan ubat A lah, because dia ada prinsip doctors knows best rule. Okay? Kami yang pergi belajar, doktor akan kata, kami yang pergi belajar sampai 10 tahun untuk nak praktis, you tiba-tiba yang kata, kenapa tak buat treatment A? Kenapa you tak buat treatment B? Kenapa tak buat treatment C? Dia akan kata, excuse me, siapa yang doktor ni? You ke I? You know? Itu dinamakan doctor's best rule yang dipakai pada 60-an. Tetapi disebabkan ada keterbukaan minda masyarakat terhadap undang-undang dan hak mereka, kan 1960 dia tengoklah orang yang makan yang isap drugs, yang tengok hippie apa semua kan. So knowledge of rights dah jadi satu benda yang society boleh terima. So reflection of society, kehendak society telah ditransfer kepada judgement court. So, jadi court boleh kata dulu memanglah you yang pandai. Tapi sekarang dalam teknologi yang kami ada, information technology yang kami ada, kami pun tahu juga. Okay, dulu court tak berani nak buat keputusan. Kita akan refer the case of Bolam. Dia ni saya cerita je lah, sembang hari ni. Bolam ni dia sakit mental. Dia pergi ke hospital, dia kata waktu tu treatment dia ialah ECT, electric convulsive treatment, ECT. Yang bubur benda dekat kepala tu masuk tu dia letak elektrik. So so treatment dia untuk berbetulkan urat-urat urat dalam otak tu kan. So elektrik saja. So dia pun pergi, okeylah doktor kata kita kena buat ECT. Dia pun okey. Pergi hari treatment tu patah tulang belakang, tulang pinggul. Sebab apa? Bila kena elektrik dia meloncat-loncat atas katil treatment tu. Treatment tu besi, if I'm not mistaken, can't remember. Tapi body dia bergerak-gerak dengan secara kuat lah, dan menyebabkan dia patah tulang pinggul. So dia saman hospital dengan doktor. Dia kata, dah kata you nak buat treatment, takkan selama ni you buat treatment you tak perasan pun kalau patient mestilah terkejut-kejut kena elektrik. Dan mesti badan dia bergerak sana bergerak sini. Kenapa yang you tak buat? 3. 1. Kenapa you tak ikat? 2. Kenapa you tak bagi tahu kat saya? Kalau you tak bagi tahu kat saya pun tak mau. Okay? Ini masalah tengok sekarang ni tulang pinggul saya patah. Dan yang ketiganya, dah tahu dah saya akan melompat. Kenapa yang tak bagi drugs? Bagilah drugs kat saya. At least saya dah pening tu, saya adalah nak ada respon sangat. Doktor kata, excuse me, you ke doktor, kami ke doktor. Pergi ke court, court kata, court akan tengok standard. So standard macam mana yang nak dinyatakan oleh court, court tengok, court tanya evidence lah. Evidence apa? Evidence hospital lain buat treatment ECT ni buat macam mana? Dia orang semua letak evidence lah kan. Obviously the plaintiff akan letak evidence dia, defendant akan letak evidence dia. So plaintiff dengan defendant ni
siapa yang lagi kuat? Obviously hospital lah, sebab dia banyak duit kan. So dia bawa my dokumen-dokumen ataupun praktis-praktis yang dibuat oleh hospital lain tentang ECT. Hospital lain kata, itu normal lah. Kami tak bagi tahu pun, kami tak ikat pun, kami tak bagi trust pun. Oh ya ke? Court kata, oh kalau macam tu, itu adalah standard lah. Then, bola terlepas lah, tak boleh claim. Nak saman, dia kalah. Now, itu dulu 1960-an. Sebab court ni dia tak berani nak ambil tindakan. Sebab dia tak pandai kan. Sebab dia mana tahu pasal medical ni. Dia orang pandai medical lah pandai. And doctors knows best kan. Lepas tu court kata ni tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Lepas tu kes yang sama, benda-benda yang lebih kurang sama sampai ke court. Jadi court kata, mana kita nak kena buat ni. Dia tengok perkembangan yang berlaku dekat Australia. Kalau you tengok kes white taker, banyak kes yang di mana judges dekat Australia dah berani macam mana? Rogers Whittaker, lagi ada banyak a few other case di mana court kata court Australia ni power. Sebab apa court Australia kata, excuse me, you memang pandai medical, tapi yang pandai law siapa? Siapa yang tahu standard apa yang nak kena pakai? Siapa yang tahu justice? You tahu justice, you tahu operate orang ya. Yang tahu nak bagi justice kami. Walaupun kami tak tahu apa terminologi medical yang you pakai, any reasonable person yang nampak perkara tu akan nampak guna logik yang sama. So kami sebagai hakim, sebagai orang yang reasonable person, kami akan meletakkan standard. Standard dia bukan lagi yang dulu. Ya, tengok industri buat apa? Sebab bila keputusan tu dibuat waktu volume tu dipakai oleh semua orang, semua industri. Tak kira you daripada engineering, you datang daripada lawyer, you datang daripada accountant. So kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh profesional pada waktu tu adalah diprotect oleh volume. Kerana volume kata, kami hakim kata kami tak pandai, kami letaklah kepada profesional, biar hampa decide sendiri. But now bila kalau you tengok throughout the world, kat Malaysia pun jadi judicial activism di mana Tun Saleh Abbas yang a few judges kena buang kan, disebabkan judicial activism lah. Maksudnya dia judges dah berani untuk meletakkan undang-undang. Dia kreatif. So jadi dekat Australia dah berani, maka dia punya tempias tu sampai kat Malaysia. Malaysia pun kata, kita kena berubah. Tapi Malaysia ni dia tak stable lagi. Dia masih kejap sini, sekejap sana, ingat law of thoughts of negligence dynamic kan. So di sini di Malaysia kita ada satu rule yang you kalau ada adik-beradik yang kena pergi operation, yang kita namakan doctrine of informed consent. Dia dah jadi doktrin, dia bukan rule sahaja, dia dah jadi doktrin lagi tinggi. Doctrine of informed consent adalah tanggungjawab kepada pengamal undang-undang untuk bagi tahu apa yang akan berlaku kepada orang tersebut sewaktu dan selepas treatment ataupun operation dibuat terhadapnya. So kalaulah kata argument kata, you syarat lah, we are the doctors, we know what needs to be done, tak boleh dipakai lagi dah. Semuanya kalau doktor tak bagi ulasan ataupun penerangan yang detail tentang apa yang akan berlaku kepada body you, chances untuk mati macam mana, treatment ubat macam mana, apa akan jadi bila makan ubat tu, kalau dah dia tak buat proses tu, dia boleh disalahkan ikut undang-undang negligence sekiranya berlaku apa-apa. Nampak? So perubahan over a period of 20 tahun, 1960, 1980, dalam masa 20 tahun dia dah bergerak dah. Undang-undang tu dah semakin besar. So di situ you akan nampak tadi yang kita cakap pasal kes-kes negara-negara lain, kenapa kita tak boleh bawa masuk. Dia persuasif sahaja.
dia bukan mengikat. Okay, dia tak ada kuasa mengikat. Ya, so kita kuasa mengikat adalah yang diperuntukkan bahawa Civil Law Act. Ya, yang mana undang-undang Inggeris boleh diterima pakai sebagai lanjutan daripada kebebasan kita merdeka. Kita tak boleh dilepaskan tanpa kita ada undang-undang kita sendiri. Sebab setiap masalah masyarakat perlu ada penyelesaian. Sama ada diselesaikan oleh parlimen ataupun diselesaikan oleh mahkamah. Kalaulah kata mahkamah kata, oh sorry kami tak ada undang-undang, baliklah pergi settle sendiri, tak boleh. Ya. So, jadi untuk menyelesaikan masalah, dia akan refer kepada England cases yang ada, dan sekiranya dah ada Malaysian common law cases yang kita dah decide, dia akan stick to Malaysian cases. Jaris, I had a question. Good. Jaris, okay. Let's say dalam exam besok, on law of tort, top negligent, okay, 2 points principle nak kena ingat is ada duty of care or not, dan is the duty of care breach. Exceptions to any profession, because faham saya ni, I notice lawyer semua terlibat, tapi hakim exception, they above the law. Hakim, in what sense? Apa? Say they have a duty of care, they breach the duty of care, therefore they are negligent, so hakim punya pasal kita susah. Oh, dia tak ada pula yang area tu. They are immune in terms of they are immune lah. Macam lah kata kita ada provision of the law created by parliament untuk immunekan kaki tangan kerajaan yang buat salah, right? So takkanlah hakim tak ada immunity. So kalaulah dia tak ada immunity, then what will happen to the judiciary? Dia akan sentiasa duduk dalam ketakutan lah. Ya, tapi nobody is above the law, nobody is above the law. No, in the sense that whatever decision that they have made is binding, okay, because they have to come up with the reason, ratio decidenda, the reason for that decision, betul tak? So reason for that decision is to reflect whatever decision yang dia buat. If you are talking about negligence, they might be erred in law. Kalau you tengok case yang atas-atas, okay, the higher court is referring to the lower court that they have been erred in law. Dia tak kata you have been negligent. Okay. In a way that you are saying that, weh bodoh, takkan itu pun kau tak tahu. Tapi but they have that mutual respect, because people, the whole country is relying on the independence of judiciary. Okay, independence in the sense that they are able to do on their own. They can make mistakes, but you have the judicial precedent in terms of you can refer to other courts. You kalah dekat court bawah, you can always not happy, and you appeal. What seems to be the problem? I see. So kalau dalam exam tak payahlah sampai to the extent. Itu on master level kita akan discuss lah. Kalau you buat master level, then the question is going to be in that manner. So you have to be critical, you have to analyze, you can compare, you bawa case ni, tengok decision tu, negara ni, negara tu, then that is the level of master. Tapi you cuma untuk nak identify apa test yang dipakai. I see. So kalau question tangkap student, yes, dia soalan kata Mr. John O'Hara bracket judge was driving the car, was blah blah blah, therefore so tangkap aja the word judge, no, not negligent. Oh, you tak boleh nak associate, because when it comes to negligent, mana nak sebut memang like dia orang being manusia, right? Obviously they bound to make mistake. Tak akan ada manusia yang lari daripada buat mistakes. But we don't put them as apa kata, foundation for us to judge, because they are they are the judges, kan? Okay. Obviously there are cases yang kita nampak benda lah, tapi but let the system self check. They call it system self check, dia akan self check sendiri.
Either the bar, the not president akan take action against those judges for not being, ni buat mistake dah banyak kali ni. Ingat tak kes yang mana Datin tu yang pukul dia punya mate, and then the decision of the court the decision of the court is to do community service rather than masuk penjara kan. Okay. I mean, the provision of the law is very clear. If you were to be found to be acting in such manner, which is clearly stipulated dalam penal code, then you do jatuh hukuman. Kenapa you nak ringankan? You are not bound to do that. The court system does not allow you to do that. The law of the land doesn't allow you to do whatever you want. Because the judge Hamid Sultan in his book declared judges are on bribes. So judges main tembak je lah jawapan, but they are immune. Yes. Kalau bribes, you have to prove because that is a crime. Tapi that one not immunity lah. No, that is kalau macam tu. Immunity in the sense that the mistake that they did dalam dia punya judgement, itu akan dapat self-check in the system. But if they were to do wrong, kalau ada orang kata ada judges yang try attempt bunuh pun diri, ada judges yang bunuh diri pun. Abdul Kadir kan. If I'm not mistaken. I remember. Tapi but as human being, if they commit crime, obviously they can be sentenced to punishment. Okay, thank you. Good. Next. Bolan Fryan Hospital Management Committee, you must remember, you dalam exam tak boleh kata in the case of Bolan, I boleh cakap Bolan, tapi you kena cakap the whole citation of the case. Bolan Fryan Hospital Management, tak boleh Bolan and Fryan, salah. Bolan and Fryan Hospital Management Committee. They unique, Kuala Terengganu is unique, Kuala Lumpur is unique, Kuala is nothing. Okay, siapa yang buat mistake tu saya pangkah, jangan marah saya because saya dah bagi tahu dah. Doktor, yes, tanya sikit. Kalau macam exclusion clause. Seorang-seorang, apa dia? Siapa? Mujib nak tanya. Okey, Mujib. Start Mujib. Kalau yang macam untuk exclusion clause kan, contoh macam anak ataupun bila nak buat certain medical punya condition kena betul. House cakap apa-apa hospital takkan bertanggungjawab ataupun cikgu akan bertanggungjawab kan. So kalau macam tu memang dia untuk mengecualikan daripada boleh. Dia memang dia nak lari, tapi dokumen macam kita tunjuk kata tadi kan, exclusion clause dalam kontrak. Masuk kita dalam kita nak parking tadi kan. Dia tak boleh gunakan itu sebagai alasan kukuh. Dan mahkamah tak akan tengok pun. Mahkamah kata ya ada exclusion clause. Ya okey sekejap letak sebelah. And now kita tengok facts dulu. True. That is the rule of the judge. Kalau macam tu, what's the point? Kalau lah kata injustice that is going on in our society, which is like so many injusticeness yang berlaku dekat society. Nobody is there to help somebody. The only institution yang kita boleh harap ialah judiciary je lah. The point is, buat macam tu, so that dalam 10 kes, 8 takkan bawa saman. 2 yang pandai tu je dapat. Betul. So, jadi di sini, ini yang salah satu kesalahan yang saya nampak kepada kerajaan, di mana kita tak bagi undang-undang, pengetahuan undang-undang untuk rakyat. Itu yang dalam kelas ni memanglah dah dapat sebab saya dah diberi duit untuk nak bagi you pengajaran. Tapi orang yang kat kampung tu, apa jadi kat dia orang? Betul. Tak adil betul. Memang macam just because you don't know the law, then that's it. Pasrah kepada qadar dan qadar. Come on man, God, Allah akan kata, awak lah stupid sangat dia orang ni. Nak salahkan aku, I mean, you can accept, but you have to take action. And knowledge is something that the government, mana ada orang ajar legal lah ni.
Okay, dulu at least kita dulu yang tua-tua tu kita tahu apa kita punya subjek yang kita belajar tentang rights. Dulu yang waktu sekolah rendah pun mana. Civic. Sekarang lah civic kan, at least ada civic. Sekarang lah mana ada. It is deemed as inappropriate and not important to the knowledge of the student. What a stupid punya ni. Pada saya, kita semua orang kena tahu legal awareness or Yes. celik legal ni adalah untuk semua orang. Yes. Jadi bila semua orang tahu, habis semua orang takut. Barulah kata hospital tak akan buat benda. Dia macam ni macam omnibus in Indonesia ni kan. Dia harap orang bodoh lah. Dia ingat orang bodoh bagi kata dia buat undang-undang yang tekan orang punya hak. Jadi bila tekan sampai to the extent orang rasa oh ini tak boleh jadi. Tapi kalau undang-undang hak lain yang memang dia macam senyap-senyap apa yang tahu lah. Yes. Tak boleh lah. Kita bukan hidup dalam keadaan hamba abdi. Kita kononnya kita bebas. Kononnya kita orang Islam yang berpandukan kepada kebebasan berfikir dan kebebasan kepada hak untuk nak tahu apa betul apa tak. Jadi saya salahkan kerajaan untuk tidak menjalankan satu proses di mana saya masuk ke dalam TV untuk bagi satu talk tentang hak-hak dalam talk. Tak kira lah, mungkin saya, mungkin orang lain, mungkin siapa-siapa, tak kira lah. Tapi hak tu mesti ada. Jadi knowledge tu ada. Orang nak belajar, tak nak belajar, lantak lah. Inilah dia marah sikit. Okey, soalan? Tak ada. Tak kuat dah dengan setengah jam. So hampa dia mesti menyampah. Cakap tak henti-henti, ya Allah. Oh, informatif. Okay. Very informative Alhamdulillah. So apa yang dapat bagus. Contoh tadi Uru cakap dengan budak geng sebelah yang talks tu. They talk about occupiers liability. Maksudnya rumah yang kita ada ataupun kawasan yang kita ada yang bawah jagaan kita bertanggungjawab. Kalaulah pencuri masuk dalam rumah kita dan dia mengalami kecederaan, dia boleh saman kita. Oh yo. This is new. Itu nanti belajar talks tu. Yang saya nak kedengarkan ialah kita ada rumah yang telah diambil alih oleh bank untuk diambil alih oleh majlis. Jadi mana orang tak bayar cukai pintu, saman, lepas tu lelong, you know. Jadi rumah yang sebenarnya kalau kita tengok rumah kosong yang masih dalam isu orang ketepikan, orang bank ambil action tapi tak ada orang nak membeli, rumah tu kosong. Kita tengok orang gelandangan yang masih tak ada rumah. Kenapa kita tak boleh samakan mereka? Kenapa kita tak boleh bagi dia orang rumah-rumah tersebut? No, you sebagai kerajaan, you kena cari solution. You tak boleh kata, oh tak boleh undang-undang macam ni. Tak boleh. You sebagai orang yang buat undang-undang, you kena cari solution lah. Macam mana solution tu? That is your problem. Siapa yang suruh jadi pemimpin? Bukan nak cari siapa nak jadi PM. Betul lah dia orang ni. Itulah Nabi kata akhir zaman pemimpin semua menggigit tak mau lepas. Ya, nak. Jangan. Aduh, contoh lagi satu yang saya nak kalau you all ada kuasa, kalau boleh tolong buat. Pusat haiwan haiwan terbiar patutnya diadakan dekat dengan rumah anak yatim dan sebelah dia ada rumah orang tua. So tiga tempat ni mesti duduk dekat each other supaya dia orang dapat gain the benefit from each other. Sebab orang tua suka budak-budak dan binatang sebab mereka akan dapat dia punya positive aura. So the same thing with the orang kata binatang boleh dijaga oleh
anak-anak yatim ataupun anak-anak yang terbiar, obviously mesti ada penjaga dia lah yang jaga tiga-tiga ni, mesti ada orang adults ya. Tapi but in order to dapat the symbiotic proses pada tiga-tiga ni dia orang asing, jabatan masyarakat, jabatan haiwan, jabatan yang concern about, semua tak peduli dengan each other. Dia tak ada concerted effort pun. Dia tak ada IQ. Tak buat PhD. So bila I kata tak buat PhD tu, semua kena buat PhD lah ni. Semua student saya kena buat PhD. Kenapa buat PhD? You akan nampak. I say, man, dulu dalam amin. Okay, buat saya yang tu ke barak ni lah boleh buat, kalau you tak boleh buat. Nanti macam contoh kami selalu duk marah each other, bukan marah each other, kami selalu memarah kerajaan Kelantan antara kami, I dengan my wife. Kelantan ni asyik tu banjir dah berpuluh tahun dah tak settle ni. Apa hal? What is happening? Orang Kelantan pun duk asyik duk pilih orang yang sama, tak ada buat perubahan pun. Kita tengok Netherlands, kita tengok Sweden, Netherlands, negara-negara, dia orang tanah dia orang di bawah paras laut, and dia boleh cultivate tanah tu jadi benda yang mendatangkan hasil. Di kita ni, Allah, orang miskin yang nanya, tiap-tiap tahun kena beli perabot baru, tiap-tiap tahun ada masalah banjir ni. Bila nak settle? Kita perlukan orang yang cerdik pandai lah. Saya bukan area tu, tapi ramai yang buat PhD dalam area-area tu. Kenapa tak panggil dia orang? Kenapa tak sidang? Kenapa tak ambil semua agensi? Saya buat PhD dulu, saat ni kita habis lah dekat ni, tak larat dah. Waktu buat PhD tu saya pergi agensi-agensi buat interview dengan ketua pengarah Nasib baik dapat jumpa ketua pengarah, tak habis saya punya ni. Saya jumpa dengan beberapa ketua pengarah di beberapa kementerian. Saya dapati bahawa mereka tak share data with each other, and they are so defensive of the domain yang dia orang pegang. Okay? Macam saya buat energy law. So ketua pengarah of each area yang ada data, dia orang tak mau share dengan agensi-agensi lain. Takut dia orang tak boleh nak justify their existence. Okay? Because kalau you tak boleh tunjuk kata you ada kerja nak buat, maka you don't need to be there. Okay, so that is the problem that we are facing, di mana agensi tak bekerjasama untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan kerajaan tidak menjadi satu pemimpin untuk mengubah masyarakat dengan menggunakan semua agensi. Kerah ajalah. Wallahualam, saya mungkin pandai bercakap tapi saya tak duduk di situ, mungkin saya tak tahu politik. Tapi setakat itulah thoughts. Dah lari benda lain lah. So jadi nanti kita masuk, you baca untuk the first introduction tu, ada 10 muka je. So dalam 10 muka tu you nampak kat tepi daripada 1 sampai 10 tu, di situ you tolong buat catatan untuk soalan. Banyak sikit dia untuk catatan dan soalan, dan daripada situ saya akan jawab next week. Dan kita akan masuk ke dalam trespass lah. Boleh? Soalan? Ya. Boleh dapat timetable, tarikh 20%, 10%, 10%, dan betul. Sekali secepat mungkin. Next week. Sebab kita orang kerja boleh start awal prepare assignment. Betul. Tapi you establish the group first. Oh. Okay. Establish group senang kan. Hampa decide lah among each other what you want to do. Who wants to do alone, who wants to do under. Tadi berapa kita? 5 5 or 3, antara 3 hingga 5 So ada yang ada 3, ada yang 4, ada yang 5. Okay?
You comply, you all buat yang tu dulu, and then I would come up. Then you kejar I on the question lah. Tapi Kalau solo boleh minta apa? Kalau buat solo boleh minta soalan awal. No, it's not fair. Betul. It's not fair. Because I have to be equal. Oh. Just because you want to do it alone, then it's justified that you get the question earlier. Then I'm not being fair to other people, because you decide that you want to do alone. Otherwise, I would force everyone to do it in a group. Now, you all pernah kerja kan? You never choose your work, but when you work with somebody or any organization, you never choose the people that you work with. It comes as a package, right? So, you have to learn how to deal with people, yeah. But if you decide that you still want to do it on your own, I have no qualms in allowing you to do that. However, the standard is the same, the time is the same, you know, no advantage. I'm not saying this because I want to belittle you. No, I'm saying that this is the rule that we apply. Yeah, I don't want people to complain upstairs and they say, you know, he has done injustice to us. You know, bukan benda tu boleh jadi cerita lain, ya. Boleh? Sure. Datuk, okay, right. The rest ada soalan? So kita tanya soalan je lah. Apa aku nak tanya ni? Aku tak tahu nak tanya apa. Doktor, je saya tanya yang macam kes saya selalu tak ada ni. Selalu ada. Memang mengaruh betul lah. Tak boleh kita sebagai pengguna saman syarikat-syarikat apa orang cakap? Boleh. Yang menyebabkan Boleh. You boleh, maksudnya jawapan dia boleh. Cumanya you kena membuktikan bahawa air adalah satu benda yang you telah sign kontrak dengan Syabas di mana dia mesti untuk supply air kepada you. Sekarang ni saya rasa lah, setakat yang saya tahu, tak ada undang-undang yang menyatakan bahawa mereka mesti supply air. Mereka adalah peniaga, okay? Dia memang di bawah jurisdiction Federal Constitution artikel Schedule 11 kan. Memang under state list, tapi dia berniaga sebab dia charge kita kan. Bila dia charge kita, that is a contractual relationship. You must be able to identify that you need that water in order for you to do your job. Nah, kita ada air, tak ada masalah. Contoh, kita bagi company, ya, bila dia nak electricity. Kalau tak ada electricity macam pewajar steel, ya, di Kedah tu, Seri Petani. So dia kat mana? Tak kira lah Kedah lah, pewajar steel. Gurun. So jadi di sini dia telah menandatangani satu kontrak yang di mana supply of electricity tak boleh putus. Kenapa? Dia nak electricity tu untuk nak buat smelting ataupun nak cairkan benda-benda yang dia nak cairkan lah. So jadi di situ tanggungjawab kontrak oleh TMB kepada pewajar steel adalah satu yang kena diterima pakai sebab dia dah nyatakan. Okay? Tapi you tak nyatakan kepada Syabas bahawa air tu penting untuk saya, tak. Dan dia orang pun tak ada obligation under the law untuk nak supply. Mereka ada defense, ya. Mereka kata kami boleh supply bila kami boleh. Dan itu adalah bukan satu kemestian. Dan bila ada kemestian, maksudnya ada undang-undang yang mengatakan mereka mesti, maksudnya dia orang akan bertanggungjawab untuk disaman. So dia orang tak akan buat. I mean you bunuh diri ya, harakiri, buat apa? Kenapa you nak kena sign satu dokumen yang mengikat you? So you boleh kata sorry, saya tak boleh nak supply because ada benda. So tapi
Kalau you sebagai pewajah steel, sebagai TMB kepada pewajah steel dan kontraktor, nanti kita akan belajar kes berkenaan dengan electricity down ni, economic loss, di mana kontraktor tu gali tanah, gali, bam, kena wire supply, ya, bawah tanah. So macam mana kita nak buat? Then you boleh supply, you boleh saman dengan syarat you boleh membuktikan bahawa mereka cuai, mereka negligent. Dari segi reasonable man patut nampak. Ya, kalau you nak korek, you mesti identify dulu apa yang dalam tanah, apa pipe gas ke, pipe elektrik ke, pipe air ke, you know. So kita nampak kita di bawah satu benda yang limbo lah, yang mana sepatutnya kita boleh saman orang kan. Tapi Encik Haris, public servant bukan immune ke? No. Kalau you tengok kes, kita akan belajar satu kes ni, saya suka nak. Ramli bin Jamil. Ramli ni ketua siapa yang dah baca dia akan nampak. Ramli bin Jamil ni dia polis, dia inspector. Jadi dia buat raid dia waktu Chinese New Year dekat Sungai Muar, Johor. Raid dia Chinese New Year, China, biasalah main judi lah kan. So dia orang mungkin terkesan kepada pressure untuk nak saman orang ataupun nak charge penalty, ya. Polis menjalankan tugas dia, iaitu tangkap dia orang, ya. Dia kan orang rambut. So bila polis Ramli dengan grup dia pergi nak tangkap, semua pakai terjun masuk dalam air. Semua mereka melarikan diri. Dia kata, polis jangan bergerak. Brum, habis terjun dalam air. So seorang daripada yang terjun tu baru terjun baru teringat kata dan help, dia duduk minta tolong. Dan Ramli ni dia kata jangan tolong. Bila jangan tolong, maka orang lain semua takut lah. Accessory to an offense kan. So mati lah that Chinese guy. So saman, ya. Bila saman polis lah. Saman dia sebagai officer polis, saman polis, ya, dan saman kerajaan Malaysia. Sebab vicarious liability kata polis itu menjalankan tugas atas kuasa yang diberikan oleh Akta Polis yang mendapat kuasa daripada kerajaan Malaysia. Okay, kerajaan Malaysia yang menyelia. Sebab kerajaan Malaysia yang pergi parlimen, saya nak undang-undang, nama dia Akta Polis, bagi kuasa untuk saya keluarkan Akta Polis. So bila kerajaan dah dapat Akta Polis, kerajaan bagi dekat polis bagi dekat last kali sampai ke inspektor lah. So jadi dia telah negligent. Dia telah bertindak luar daripada bidang kuasa. Jadi di sini saya nak katakan bahawa rumusan dia tidak ada kaki tangan kerajaan yang kebal, ya. Dia depend on your case that you bring to the court. Okay, thank you. Lagi soalan? Dah 15 minit lagi. Ada soalan last sebelum kita tamat? Nope. Doktor, Razlan. Razlan. Saya baca note ni, dia cakap kat sini, not all torts require proof of damage. Especially with trespass to person, land and interference with good. Kalau tak ada damage, that means people suing for what? For what rights. To For get their what? rights. That is entrenched dalam your federal constitution. Hak-hak asasi yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. You belajar dalam Konsti 1 kan? Your rights dalam perlembagaan telah dijamin. Okay. Ini bukan fundamental rights. Dia cuma fundamental liberties. Liberties adalah bila ada darurat macam Muhyiddin nak buat ni boleh ditarik. Okay. Tapi fundamental rights dekat negara luar dia adalah hak mutlak. Tapi whatever it is, mana-mana orang tidak boleh diketepikan hak mereka, di mana
hak untuk ditakutkan, untuk you have no right to takutkan orang lain. So bila you melanggar hak tu, dia ada hak untuk nak saman. Boleh? Nan? Sir. Boleh. Anwar, yes. Ya. Saya punya soalan sir ada dalam chat tu sir. Oh, dalam chat tidak Ya. Mana? Oh, chat, sorry. Trespass to body, trespass to person. Maksudnya, Anwar, sir, macam isu COVID-19 dengan ada negligent kah in your view? Ya, tapi memang ada negligent di situ. Cumanya, you nak saman siapa? Kalau lah kata orang yang nak menyaman, dia kena buktikan bahawa penyakit COVID yang dia dapat adalah hanya datang daripada orang yang balik daripada Sabah. Macam mana dia nak buktikan? Kalau you boleh buktikan, okay. Then you can go to court and try your case in the court of law. Tapi masalah dia sekarang, ini dinamakan tracing. Ya, you akan belajar tracing nanti later on. How to trace. Dalam audit tracing kan kita ada 1MDB. Macam mana nak trace duit tu pergi mana? Orang yang buat jahat ni dia selalu cepat. Dia lompat sana, lompat sini duit tu kan. So kita kalau audit dalam audit ni kita panggil audit tracing. So you trace the money daripada mana ke mana dan untuk nak bawa pembuktian ke mahkamah. So dalam kes COVID-19 ni you kena tunjuk kepada mahkamah dari segi saintifiknya bahawa you dapat daripada orang yang pergi Sabah. Baru you boleh menang kes. Kalau tidak susah. Kes air tadi kalau tak boleh saman Syabas, saman that particular company. Ya, you boleh saman that particular company tetapi you kena buktikan you punya damages. Ingat, law of tort cuma nak bagi balik compensation kepada saat sebelum air tu tak ada. You nak kata, oh saya nak kena mandi dekat hotel, saya nak, okey lah, hotel punya bil berapa? 100. You nak bawa kes tu ke mahkamah, berapa ratus, berapa ribu you nak kena buka file tu dengan lawyer. Kalau you lawyer, okey lah, you nak bawa kes tu. Tapi masalah dia, kita tengok, dia satu lagi di mana nyampah macam saya baru ni, saya suruh dia buka spark plug, tengok okey, dia patahkan saya punya spark plug. Saya dah marah, dia kata kenapa saya nak kena bayar sampai RM1,000 because of that, you yang buat mistake. Dia kata, kita pun tak berani nak cakap banyak lah sebab kita berkelahi kan, dia pegang kereta kita. So kita tak apa, kita bayar. Lepas tu sampai kita pergi dekat Persatuan Pengguna dengan Complaint Bureau dekat Shah Alam. Kita buat Complaint Bureau apa semua. Dia orang kata pun dia orang tak ada bidang kuasa. Lepas tu dia orang nak evidence, evidence. Syarikat tu nama apa, registration. Dia suruh kita buat company search. Kita buat company search tak wujud. Sudah. Habis macam mana? Okay. So jadi company yang kita nak saman tu, kita make sure that company tu exist. Lepas tu kita kena pergi court. Lepas tu kita kena bertahun pula kes tu nak akan masuk queue untuk nak dengar. Lepas tu pampasan apa yang you nak? Kalau pampasan RM300 baik tak payah. Kan? Sebab dia nak kena buat pembuktian, kena air tu tak ada, saya jadi macam ni. Bayar saya. Kalau you boleh jadi, itu yang jadi lawyer sendiri yang boleh bawa kes. Tapi Allah Alam. Okay, sekat ni you boleh rasa-rasa apa yang saya nak sampaikan adalah knowledge tu ada untuk penting untuk you, tetapi untuk nak merealisasikan hak you ataupun tanggungjawab orang lain, itu cerita lain. Even orang macam kami ni yang tahu undang-undang pun tak boleh nak buat apa-apa. Okay, saya pernah lawan dengan Maybank, kalah. Rugi. Sebab apa? Lawyer tak buat kerja. Saya tak boleh saya nak saman lawyer boleh lah, tapi lawyer tu kawan my wife. Saya nak buat macam mana? Doktor, bank ni memang kita tak pernah menang dengan dia orang. Actually saya boleh menang, tapi lawyer saya tak ni. Saya lepas tu daripada hutang saya 70,000, saya boleh bayar dengan harga 4,000.
Wow. Maksudnya kita kena fight. Jadi jangan Kita nak put fight a tu yang stop. cost kita banyak. Memanglah you uphill battle lah. Memang. Tapi you kena play politics jugalah. You jangan lawan dengan dia, you lawan dengan orang atas dia. Kalau officer lawan nak lawan dengan you jangan lawan dengan officer, you lawan dengan dia punya CEO. Oh, okay. You pergi jumpa CEO, put your case dekat CEO top down akan cari dia dan kata, hey, apa yang kau buat ni? Oh, okay. Then you panggil agensi lain yang you boleh CC. So dia orang ni panik lah. Macam last. You ada kelas lain. My neighbor, dia satu hari dia ketuk pintu dia kata, bang, saya ada masalah sikit. Apa dia? Kereta saya hilang lah. Allah, jom kita pergi tengok. Pergi tengok. Kereta dah memang tak ada macam orang pecah ke apa ke. Dia kata, tak tahulah, saya kerja bank waktu tu. Dia kata, terdetik kata, kau bayar tak installment ni? Dia kata, bayar bang. Saya ni kerja kerajaan, takkanlah saya tak bayar kan. Nanti bahaya. Okay, lah ni you pergi office, cari macam mana kenderaan untuk nak pergi office. You telefon bank dan tanya bank sama ada kereta you sekian-sekian number ditarik ke tidak. Kalaulah dia kata ya dan minta maaf, you kata saya nak kereta tu free. Sebab you akan belajar, tak tahu sama ada you belajar kata Hire Purchase Act, mereka bank-bank telah diselia oleh satu undang-undang yang memang gila-gila punya powerful. Sebab bank ni memang gila kuasa, dia memang jahat. So ada Hire Purchase Act yang telah kerajaan luluskan untuk menyelia tindakan mereka. Dia orang tak boleh, just because kereta tu kereta dia orang, memang kereta yang kita finance tu, you jangan kata ni kereta saya, itu kereta bank. Sebab dalam registration ada hak milik dituntut oleh bank. So nama title grant tu atas nama you tapi hak milik dituntut. So jadi di sini bila dia bagi tahu dia telefon saya, bang, betul lah bank silap tarik, dia tersilap repossessor dia tarik silap. Habis saya kata dapat kereta free tak? Oh tak, saya dapat 6 bulan je tak payah-payah. Lah, you tahu tak, officer bank tu boleh diambil tindakan RM250,000 dan penjara selama tak salah saya 5 tahun. Wow. Disebabkan dia orang bertindak tidak menggunakan lunas undang-undang. Jadi di situ satu cerita just to share with you lah. Okay, so thank you so much for coming to class, everyone. Thank you, sir. All the best. Jaga-jaga COVID ya. Thank you. Thank you, sir. Tolong keluar daripada apa? Bilik. Bilik Okay, kita okay, ni. sir. Assalamualaikum. Salam. Thank you, sir. Thank you. Thank you. See you Waalaikumsalam. next week. Waalaikumsalam. Okay, thank you sir. Dengan Thank pantas you. keluar sekarang. Dia bila nak keluar susah. Bila tiba-tiba tadi terkeluar sendiri. Betul. Ada. Jaga-jaga, hati-hati. Okay, thank you sir. Alhamdulillah. Saya tunggu semua orang keluar dulu Alia, Hafizatul, Nuzafika, Lan, masih ada lagi. Takut. Ya. Habis. Tak larat